jauh inda Allah. Innal musihina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajillah, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatajana abtina amul ja'aki tor abtina ana uzimi kong langkong selerana semulja hadratal mukarram Kiai Muhammad Ramli Hasan beserta segenap majlis keluarga sesatajana abtina amul ja'akin, seteja pengurus ta'mir Masjid Sabilal Muhtadin minangka pemerakarsa acara peringatan Isra sareng Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seteja panitia penyelenggara, seteja pejabat pemerintah utamanya Bapak Kepala Desa Bapak Haji Rusnan beserta segenap aparatur EPON, seteja imam masjid Sabilal Muhtadin beserta seteja khatib masjid, tornazir masjid, seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur da keajunan epon Allah, sedak bu ambu aparing nikmat da abtina ajunan seteja. Khusus epon, malam hari semangken kita bersama diperkenankan untuk menghadiri serta menyukseskan acara Isra Mi'raj. Kalaban harapan setajana kak distoh setajana ku laku ya aku watati umat epon kuste kanjeng Nabi yang sarang beliau sengke tadak sejacer termasuk aswarga kabeh. Para bapak, para ibu siaptina amul ja'akin Asy-Syaikh Abdullah Ibnul Mubarak Timin pernah ada bu. Siyarus Salihin jundun min junudillahi ta'ala yusabbitullahu biha quluba ibadihi. Caretana orang-orang bagus kepanikah. Jundun panika salah satu bala tentara min junudillah dari sekian bala tentara Allah. Yusabbitullahu biha quluba ibadihi, semengokohkan Allah dek ka ate-ate kabula epon Allah kalaban bedena cerita-cerita na orang saleh. Para bapak, para ibu,
Kita bersama malam hari mangken estonah mau ngaji sejarah. Sekak Dimas sejarah Kak Dinto sangat banyak manfaatnya. Kaangkui para pejuang-pejuang agama Allah, tong. Ben seteja masyarakat setamaso umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari mangken Kak Dinto khususiyah membahas tentang perjalanan spiritual beliau Isra dan Mi'raj. Cuma Isra Mi'raj Kak Dinto para Rabu setong peringatan saja raja na coba terutama berkaitan ben iman. Montak keng Pak Sepah iman nah sengka si hadir ke acara Isra Mi'raj. Ana masabar. Karena jereta, na tak toman auba mulai lambok sampai mungkin. Malah sampai para kiamat tak laku tak kira auba. Karena Isra Mi'raj Kak Dinto terjadi satu kali dan tidak pernah terjadi lagi. Jadi bila ada orang yang tanya, maaf nah, pengajian. Pengajian apa? Isra Mi'raj. Pakun tak kira auba Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi mari nongke na hitung 2, 3, 4, 5, 6 petok Sidratul Muntaha bahan dari masolat. Mari jadi. Padahal para Rabu careta saya tak pernah auba Kak Dinto binabi dikaji hikmah epon tidak akan pernah kering sampai kapan. Nah, malam hari mangken Abtina akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan apa yang harus kita ambil hikmah dari ketetian Isra dan Mi'raj. Pertama, Abtina teromada pa'ah kalam hikmah dari As-Sayyid Alwi Ibnu Syihab dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara li Salikit Tariqil Akhirah. Badadabu sakak dinto. La matara illa biwasitatis sahaba. Wala ilma illa biwasitatil kitabah. Wala walayata illa biwasitatil mihrab. Wa Muhammadun sayyidul wujud. Qama bil mihrab hatta tawarramat qadamahu. Tak kira beda ojen tanpa beda perantaraan ondem. Monde ondem tak kira ojen. Karena ojen aik panikah persen dari ondem. Tak kira beda ilmu. Mon abak na tak pernah baca kitab, tak pernah baca buku. Semangken, anapa orang mak sajan sakoni, orang alim setepa, karena ngaji na benih ngaji ke kitab. YouTube. Bener ini. Para ustad ampun direkam di YouTube. Para kiai ampun direkam di YouTube. Di mana-mana sudah dapat dinikmati. Ngaji sampai curung-curung. Ngaji sampai dung daedungan deng kiai nabi dato ning YouTube sengidi ngaki yang ide. Mangkana para Rabu abdina je bungana di sini masih eksis pesantren. Ki bada pesantren ning Kili Genteng. Di sekeduka negi. Kampung Sober. Kak Dinto ki eksis pada pesantren. Berarti orang-orang Kak Dinto insya Allah ki banyak harapan ngakui ngoleh ilmu barokah dan manfaat. Kenapa? Karena ki pada talaki bertemu langsung dengan guru, kurikulumnya ada, kayak apa beda, ning YouTube kayak tambah. Paham? Pas pada debu, kayak itu intinya, mahalus syahid. Wala walayata illa biwasitatil mihrab. Tak kira pada pangkat kewalian mun tanpa perantaraan atapan ini Pak Imaman. Mihrab ini Pak Imaman. Mihrab Nabi Pak Imaman. Tak kira pada pangkat kewalian mun tanpa atapah ibadah bening mihrab. Wa Muhammadun sayyidul wujud. Qama bil mihrab hatta tawarramat qadamahu. Kanjeng Nabi Muhammad sayyidul wujud, pimpinan alam sebada Kak Dinto, pimpinan Nabi Muhammad. Tapi ternyata beliau qama bil mihrab, ibadah bening mihrab hatta tawarramat qadamahu, sampai pada Kak Dinto berapa. Lah,
Kak Dinto perlu dikaji mangken karena banyak pemuda-pemuda semangken tero pangkat, tero kesayangan, tero kemuljaan, tapi kalau bencara instan. Artinya apa nama? Atapa lah tak pada atapa. Bener? Banyak mangken dengan soki keng tanda alako. Tero soki keng tanda alako. Tero pangkat kewalian keng tanda atapa. Tero kemuljaan geng kemuljaan secepat. Tining pada pemahaman sunnatullah fil alam. Apa abai mun cepat, ya cepat kia tak ada. Dore, ning dunia hiburan. Orang hebat Norman Kamaru. Capok nyanyian jaya-jaya lamba. Bener lagi? Capok jaya-jaya. Gajak seluruh stasiun televisi booming kalaban badan Norman Kamaru. Mangken lah daya temu ada pada di mana? Dagang bakso. Dagang bakso. Lah kari ambo tadi polisi ni ngibrimo. Anapa? Cepat terkenal lah, cepat nyungsep pajamlik jebel. Kan gedeng cepat sabua, ya cepat sepo gerak. Bila lah cepat para nabu, cepat patadaan. Bahkan ulama ada bu, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa-siapa orang sirugo buru ingin meraih sesuatu sebelum pada masanya, uqiba bihirmanihi, maka akan diberi akibat oleh Allah bihirmanihi kalau bentak kira oleh apa seeto cuban yang dicita-citakan. Kanjeng Nabi sampai semakin menjadi pemimpin yang tidak tergantikan. Tapan Kanjeng Nabi takung tangkung para Rabu. Capok musibah mulai kita lahir. Lahir musibah. Terus begitu. Orang-orang terdekat Nabi sampai sedek. Orang-orang yang delaki sareng Kanjeng Nabi sampai sedek. Rajin yang mengorbankan harta dan nyawa juga sedek. Mangkan sebelum Isra Mi'raj pah beda istilah tahun kesedihan ke Gusti Kanjeng Nabi. Ini kata apa para Rabu? Mangken ini kena selebur gaula. Pahandi cita-cita sesok tak masuk akal. Kecil dimanja, remaja foya-foya, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Jak maknya mandei. Kamu masih berada nyaman. Malah jaipon Syekh Ahmad Ibni Hambal. Sejapon ajunan itu abu Imam Hambali ada abu. La yajidul abdu ladzatar raha. La yajidul abdu ladzatar raha. Illa inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Kabula ipon Allah ria tak kira pernah nyaman. Tak kira bisa nyaman. Kecuali ketika kakinya sudah menyentuh surga. Mungkin berada ni kedukan tak kira berada nyaman. Nyaman ni kukun berada elesan orang. Kuni panteng ruang nyaman, ruang nyaman, ruang nyaman. Pas tanya aki ke seisangka nyaman. Tak kira nyaman. Leras? Semua profesi pasti ada risiko. Tak ditopopong berdebat ke lebun. Pimpinan di Kak Dinto. Semul jani Pak Kelebun mun beda pengajian ben beda acara. Yang terhormat yang kami muliakan Bapak Kepala Desa. Reben are erosoro panjenengan. Anu Pak Kelebun. Anu Pak Kelebun. Ni kepah kamu masih mulja. Eki kan? Berarti sedaja na apa? Tukang ceramah. Semulja ni kemon kita dateng. Telepon monolojak depak kain mak. Mare nabdi nak ento mole tak kira berdering pun teleponan. Cek la depak, cek la tasondop, cek le penting aki orang ada. Leres ki? Jangan ring jebe sawang sinawang. Teti badai mata noreng ku di panteng nyaman, sobung. Montro nyaman ni kain mak. Ku laku ajunan bila ampun. So kon nyeting. Pada nala nyeting ke swarga. Buru nyaman. Mohon ki pada kedukan. Tahir nyaman. Awan apa? Karena dunia Kak Dinto adalah darum tihanin. Eki Kak Dinto.
Romana ujian. Kenang na ujian gila itunya. Ben bini akor. Anak rok ngirok. Anak nyaman. Bini Jeremy. Bini gus bagus. Anak gus bagus. Tetangga tak nyaman neng. Abak miskin, iko jae, coko bulan miskin. Soki, ika baji. Alako tak pati manjat, ning oleh na cukup punya. Gelu na, pandai selera pah punya juga, pah ngoca, araja. Adik toko pah, soki mendadak, pah ngoca, di guru nyaman. Oh, kau nak tanya mana? Persis sarang orang makabin potrana. Orang ni makabin potrana dia gak mau berdepar lo bener. Onjangan sekuni cerai. Onjangan punya sombong itu. Onjangan deng sedeng, jajan tak lem cocok. Itu urban babini pah ngocak, ada kurang mentegan. Banyak komentar. Coba lagi an beri berkat. Ada suara nah, ada temu tak ada. Hebat menelak. Kesap, yang bah tak ada. Tak banyak komentar. Hebat dari lelaki kapan? Takmir masjid ni, kamu beda belajar. Ketua takmir masjid, kamu beda gaji. Yang menolak kemoso. Kak dito bararamu, teti tapak. Mangkan mun jadi nyaman, jadi gentok. Kulaku melarmu ke terbisa saya dengan surga, amin. Terbisa saya dengan surga. Keduan pesantren. Ayo orang nyaman dah, punya santren nah. Habis orang nyaman di madrasah punya oleh nah. Can siapa? Murid timin gak ditolak tak sami, sarang murid semakin. Santri timin tak sami, sarang santri semakin. Santri timin ni kasi punya akal lalaki, santri laki. Mun santri bini neng, mun semakin depan. Santri bini ni kan mun tak bagi peleman pas semaput. Pah kejinan. Itu woi jan mantelik. Ada kiain pah bosang, Arya jin ridim. Jare ngapa ni tak sakit kengkek masakit. Mangken kapi bada. Napa boleh jatlah terkenal semakin gak dinto dunia terbalik kebadaan pacet lalik terbalik. Letak bangki semakin kak mamoret, kak masantren nah kak makiain nah. Dimin si hanya masantren kak ento takok kak kiai. Dimin si hanya mamoret takok kak ustad. Makin letak sakon ni ustad takok kak moret. Dimin si hanya ma anak napa jandreng sepo, cuduakin napa jandreng sepo, mundu kakampan napa jandreng sepo. Semakin reng tua kau turok noroen anak. Bener? Mun tak setuju ni ke berarti karen lambat dia. Semakin lah obah. Zaman now mungkin. Obah mon. Lagi nak? Mangkan. Bodoh si ada bu nyaman jadi ulama. Kan bahasa pada kitab nyaman ada bu dunia waddin. Ada bu segak ditok. Reng Arab ada bu. Al alimu kal Ka'bah. Reng alim mere persis Ka'bah beruan. Kiai rela persis Ka'bah beruan. Ketipun apa Ka'bah? Ya'ti hal bu'ada'u. Seuja-jauh datang antara tawab. Reng kedugan mangkat umroh, mangkat haji berangkat. Wa yazhadu fihal quraba'u. Semak-semak dia sentar. Ring makan tibi guru tak haji. Mun musim haji ring makan tibi guru hotel lepas sewa ring makan ntar ke Amerika. Apa jak gula pengurus haji pengurus umroh. Besokku. Makai buat cuba kamu. Keng susah makin lah tak boleh masuk. Capok corona. Ada lah. Anu lebak nepes ni. Lo orang kantor ni kau banyak seberangkat. Mak teti Makkah. Wali Songo.
Si aja habis pun kering jauh. Si semak awal jual. Leres nama punten. Gus Dur bawa masuk kiring tebu ireng. Daerah sekitar tebu ireng basoki nalika Gus Dur set. Mata soki je akemi 2000. Lepas boy jeding kabeh. Masa mantan tada kasta. Lah ulama ikal tiga ento berarabu. Sejauh adukung, sesemak rok ngirok. Abang aduh, pada kape. Magi sedeku umek jompo pada ban. Ikedukan pada, pokok kepada bumi Allah ada pada. Lagi nama bentar. Aduh lalu pada. Teti usaha babak siapa? Nabi Muhammad. Masa periode di Mekah. Tak banyak manang. Sebab pada hijrah ke Madinah sebelum ipaung ke acabis ke Allah ning Isra Mi'raj taring ke Taif kan karena Mekah tak nyaman kondisi ampun semrawut dukungan ke Nabi Muhammad tak ada munring rokirok jan banyak dibudina mas akhirnya beliau ke ento minta dukungan ke Taif deba ke Taif bukan mendapat dukungan tapi justru mendapatkan lemparan batu sampai berdarah-darah akhirnya buru saya Nabi Muhammad Kak Dito berkembang dakwahnya ketika sudah berada di Madinah. Nah kan sanikan nih. Jadi pejuang-pejuang peniko siapa-siapa. Ya tatang ke ya tina monta adukung ha ijak roknya bro. Ingat masjid nih kan. Sejauh si berjamaah. Ya sesama nang ten. Apa dangke. Makai Jumatan. Jak saya paling tahu jak bila Jumat panika ada na sesama. Ngocah adan berempat jadi. Adan pertama oke abid jadi. Adan berempat jadi. Adan kedua. Siapa kiai saya mau khotbah? Kiai anu abid jadi. Aroko boleh. Sanlai iqamah puru berkah gelgel. Tak ada pak ke masjid pangangsor. Begini teman-teman. Nabi Abdi ini secara pribadi, mohon pada orang kedukan gak ditomios ke Mekah, Madinah. Bejeng solat berjemaah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Abdi tak heran. Tak kagum, biasa. Kenapa? Orang yang berangkat ke Mekah, ke Madinah, gak bisa bejeng solat berjemaah. Kalau pada alas nah tong, eman ke ongkosah. Larang. Ledung-gadung depak. Tahun datang belum tentu dapat boleh, bener. Senomor 2, gencer najoranjo. Di Masjidil Haram 1.000, di Masjid Nabawi 1.000. Dapat agak gedukan, apa itu nekor? Pangan mun bah dari gak ditawar Arabu. Pas bejeng solat berjamaah pada ban bejeng di Mekah Madinah, ini keburu hebat. Ongkos letak mikir ongkos, ini kan? Ongkos letak mikir ongkos. Ganjaran tak mikir ganjaran. Cek lah saungku pun ke pabeceng solat berjamaah ning masjid gadito. Malar muka dari paring na kencang. Ya kayak nyaranyar kayak makin wanita usaha ngakui dalil keduna Ibnu Hajar al-Haytami keruwa. Katipun apa? Sini kan. Yajuzu lil qayyim bal yundabu ay yaf'ala ma yu'tadu fil masjid min qahwatin wa duhunin wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tad qablu idza zada fi imaratihi. Bahasa maturan dekat itu. Oleh ekandi pengurus takmir masjid keluar ke masjid. Kangguin apa? Jadi aki kopi. Kangguin bahasa Arab. Ya si amak mau mani bah beri kopi. Wa duhunin beri tumpah, dia mau nikedukan rokok, gelunan. Wa ghairihi ma ban selain gini kan, ya ringkuri, buat dan apa jenis sediakin. Wa ilam yu'tad bin qablu. Sekalipun yang sebelumnya tidak dianggap biasa, idza zada fi imaratihi. Syarat bila nambahin kemakmuran masjid. Bila lah buat ringkuring, buat pas orang dan banyak, ya tore pakai waren. Sebab makin ni kapon ko ni pamadura. Muslimin, muslimat, dalang lele orang yang tak.
Ngereng saja maaf salat sejenis aku. Genjaran epon petole ekor darajat. Berubah ngocah orang. Mata lemung ke genjaran. Mengganjai pun Habib Umar Mutahar Semarang. Kan berada jatuh tukang adan cermet. Badiadanin masjid subung makmum. Akhirnya bah adan kalau sangat gulaku. Wah, ada tetangga bahung ke atas masjid, hanya bidong pentong. Toron. Gila banget jadi adan kalau sangat gulaku. Jangan tukang adan bah ngocah. Cek ras keras. Mana iya? Sekilar siapa? Engkau adan duhur bak nada sentar. Engkau adan asar maghrib isya subuh bak nada sentar. Yang kau adan kalau sangat gulaku mah pahintar kabir. Marah siapa segila? Kemudian ketua takmir masjid bah debu pada gilan pakai tukang adan. Anggan aja lanya lagi orang tak kau pahi pebeli senjata makan Tuhan enggak gini. Ya gini. Okay. Abdina jompok ngelakoni semakin. Alhamdulillah. Jompok ngelakoni. Sepuh pada pengajian Bugiyatul Mustarsyidin. Kita apa yang meliakin. Banyak senoro. Mari pengajian luar pas sediaki kopi, sediaki teh, sediakin guring. Kadang diberi rokok. Alhamdulillah makin anggota pengajian atau segemi sampai atau seket jamakmu. Apa munasal ada. Ada munasal. Emak mentiungku. Ya pola kan pola. Ya pada jamaah saya kasokan. Kopi na tangkung abdi na bandakku. Aten tangkung abdi na gudakku. Neng wang ngocak timbang targa baru. Tanggung apa aja nggak dalam. Bah keluar langsung pada kopi. Ya, nih. Bang ngocak, tak ikhlas. Dua maafan tak ikhlas, Pak. Lujak samangken. Ikhlas ni melarat. Toba mun pada masjid kan toba rehab. Toh kagak jak bajar. Mun tak miring bagi kuban. Baik kocak, mai pemiring tang kuba jadi. Pas tokang wang kocak, banyak debu kiai. Majar tak majar rajunan. Selake ikhlas sebab ini ngemput. To kuwi kiai roh. Arwah pada dengan japis pun bak nape. Ada na tak ikhlas pak. Melarat ikhlas begitu. Melarat. Sebab ongku demi agama ni kamala. Melarat. Sulit makanya kan. Ya pun po sepon lambak bila debun guru AA, bila BB kan wali reng lambak. Bagi dubutu. Sandrena sudah nampel. Saya nyemason haji. Sarang soleh. Jaring putu yang bah wali. Soleh bani kan bah soleh bani kan tukang posapon masjid. Ni kemate sangangka, leodi sangangka le. Sabo anda tak kira pikiran jai bajar. Dibudin pas sebung ngomong. Sebida-bida sebung ngomor sudah nampil ada bu. Duh mak kotor. Jak saking soleh reki odi tak kira kotor. Jaga boleh. Sapuan boleh. Bah, mak jaga soleh. Ija ajunan rasanan. Tim ini kesantre makai mati rasanya kiai nah jaga. Semakin ini makai gidi odi rasanya kiai ini kon bagona jaga kiai kayak buru. Son haji tokang. Bila pakon letak kira mikir kebajaran. Alhamdulillah. Ibak bangun masjid ampel lepas dah sejarah. Sunan selain ko bater. Kak dinto masjid kak dinto loros saban Masjidil Haram ban Baitullah. Ya tahu tanya aki ke Sun Haji. Tanya aki ke Sun Haji. Hari ya loros. Loros. Mai temu jak loros. Pokon loros. Bah. Jadi benih bah pokon loros ji. Jadi apa ada ilmu nah rasdul kiblah. Benih bah pokoknya loros jadi. Jadi Nabi ajunan tak bertaja ngereng. Epa imaman gak disesarang abdi ini beri pulongan. Cetai beri batas itu. Ya tore olati. Sani olati bang olati kak bagapi. Tembus pandang. Dibudin Sun Haji bah yobanya mana. Zera mbah bolong. Dan bada yang pelastan mbah bolong. Kan Sun Haji tokang. Wali.
Mungkin mak jadi tu. Kang si wali je yang magi kiain ya saya pidato tak wali. Mun wali murid engki, tinggi. Mun wali murid engki. Iya pada ban sampean kena wali murid engki wali santri sini. Mun si wali Allah manar. Apa? Abuli boleh keterangan segala. Tak apa mak. Kurang tak apa. Sebadan apa? Tapat. Tedung menurut. Surah wirid songkak. Allah. Marin bulan Ramadan. Jak magi Ramadan sing ngata magi Quran songkak. Maca WA bani ka magi sama lemak nyaman. Sat maca Quran, naku Quran, kun ngabas oleh selembar. Awai pa. Mah berak deui. Imam Syafi'i bila bulan Ramadan sehari semalam hatam duka kali pak. Cetipun esen Ramadan gitu tolo bolo berarti hatam sebidak kali. Munten gulewan panjenengan sehari semalam alhamdulillah para Rabu dari maghrib ke isya sampai mari terawihan sampai kampi tolo jus marjan, jus ABC, jus. Cok mon Ramadan seniser saya, tukang adan mon Ramadan bila la maghrib niser, tada si aja jawab sekali. Lepas hoso sing akan akapi. Pada gitu. Terawihan mun tak cepet tak baju dan pahbid kelu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu diwangocak abid deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pahbid semari dengan ada modi rokore kok. Mau tanya apa boleh Pak Ustadz jadi spesialis kulhu banyak jadi. Lepas tak macam surat lain lepas kulhu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Lam yalid walam yulad walam yakul Allahu akbar. Saya tanya aki, orang alim sing imam ni. Benar baca kulhu benar. Bah beda hadis. Beremah hadis. Bersohe hadis. Beremah. Lamba pada sahabat dan kanjeng Nabi ngimami pah maca kulhu benar. Labah kulhu. Dibudi ni lapor aki ke kanjeng Nabi. Sarang kanjeng Nabi pastikan ni. Kulang ini enggak berjan sampean mau kulhu benar. Maka juga kulhu benar. Masa debu sahabat kan. Li'annaha sifatur rahman. Kento sifat Allah bolan. Abdi senang jat ke kulhu. Ternyata malaikat bahada buka kanjeng Nabi. Beri kabar ke orang banika. Orang banika ampun sapora tusan ban Allah. Aneh. Udah yang terus sapora. Ya. Habis saja. Yang terus cepat jadi ya. Benih yang terus sapora. Yang terus cepat. Tak ada makmum mah. Manggan mi nabi ngimam. Yang itu olati kebikeng. Olati. Sawu sufufakum. Faidah taswiyatas sufuf. Bin iqamatis salah. Apa? Min tamamis salah. Menirwa maka sawu wa tarasu fashuddul khalal. Kurwa abas aki bingke. Seraan saya makmum. Mun benyaan saya sepo. Cepet ronto kapirwa. Mun benyaan senom cabit abit. Tidak ketipi. Itu saya sedeng kurwa. Darusan pasepak bagi ke nomor-nomor. Mon keran sesepo panika pacet lah tak pate saya pangolatan bagi ke nomor-nomor. Jadi kadang berdebat ning banglo sekali. Banglo menteri santri sing udah pelanceng nom, pelanceng. Sane pelanceng bacana, lanceng gelu nom. Mak mau sang ide. Ki buru suruh pelanceng sedih lanceng gelu. Tempeng atokar kadang waneng nang. Tegal lah mau tibi boy. Oke. Nah, yereng, awali boleh papator ki buru, ayo montoro andia pangkat ni juna Allah tokui mihrab nika. Niki masjid nih. Nika mau ganteng masjid nih. Pangabi berempan. Ya akeroker. Alhamdulillah. Wa tulis naroh mapan. Kau lagi buru amakmu mikanto masya Allah pernah nih. Cek pernah. Cek tempat pernah luar biasa gitu nih. Pernah aku. Kenggun setong perkara nih. Saya ngambil gun pahle buru ke masjid teman. Arutang masjid sih.
ngebi 2 miliar ekor. Yang tak tahu para kiamat. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tak kira datang kiamat itu sampai manusia ni bangga ning dalam masjid. Bangga kenapa? Bangga kebangun nah. Ipun sebut mendono. Keng tak tahu mana solat berjamaah. Musibah ni. Musibah. Nyereng, jaga aja. Ya, ngocol dalil abdi hadis. Abdi nanti dalil, Pak. Fokus dalil ni, teku. Keng jak sehari ni kitab tak kira benda. Jak kebayi tipi kan. Nama? Mangkana awwaluhu maksah fakana akhiruhu bisa. Ini kan dalil ni. Mangkana awwaluhu maksah fakana akhiruhu bisa. Mun wal awwal laulil maksah insyaallah bisa. Jadi ngagak kemarin terawihan menika asakah mayu berangkat. Kasokon na gini ka, berangkat. Apa ni ka munta ipok tapok sengkaan. Nga ajunan semangkin. Munta king badhe pada manusia tak kira kompol. Ni kesera sao siya kompol malam semangkin kento ada orang celaka selamat kapi. Hubul julaza la yashqa bihim jalisuhum. Ajriya kenangan sahabat boy sa bolong tak kira pada celaka selamat kapi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi ada bu. Dabun sekan. Wa tafakkartu fi sababi hidayati man yuhtada bihi. Wantibahi an ruqadi ghaflatihi. Fawajadtu sababal a'dham ikhtiyar al-haqqi azza wa jalla lidzalika syakhsi. Kau ni kalau mbak lemari pikir, Arab perima apa becing ibadah, Arab perima apa kenceng seibadah. Ternyata saya mendapatkan sebab utamanya itu apa? Karena orang tersebut telah dipilih ingin menjadi manusia yang hebat dan mulia. Siapa yang memilih? Allah. Ketika ulah ajunan makin si hadir gak dito. Benikin bulan sehat Pak, Bu, benikin bulan sehat. Masih ingat? Banyak ring sehat tak entar. Benih yang bulan sempat, banyak dengan di kesempatan yang tak entah. Tapi kenapa kita hadir malam hari ini? Karena kau oleh sarang ajunan, ampun epele sarang Allah yang pedeti orang yang bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Benkak dito tanda orang-orang swarga, insyaallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ben saben orang ria ipagepang kekelakuan si pertama ikip taki kang kuwi apa? Minabi ajunan pacet eteta jadi orang swarga kelakuan swarga ipagempang ben Allah. Minabi ajunan pacet ikip jadi orang neraka ajunan berarti ipagempang kelakuan neraka. Malam hari mangken adalah kelakuan swarga. Ajunan ipagempang hadir ke kak dito berarti tanda awal ajunan orang swarga. Amin. Ya geng mayu janjian ke. Mun sampean masuk swarga ku laku je patur nyolodur tole bos leta ko jecer. Abang kuat. Muslim sini kaki yang mau masuk tuh, cak dur nyelot usaha sehari pun nih kan, cakan catatan tretan mereka gitu. Tadi kamu pada selamat, ya mau pada tak selamat, neng. Yang entar insyaallah selamat kak, selamat. Anak apa? Ambian nih kan di ring dalam pak, di ring dalam. Saya ring dalam. Nabi Muhammad kan ring dalam. Mama tuh ring dalam. Kanjeng Nabi sada bu pak. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat lebih kau isi dia aki ketang mat umat sejarah jetusa. Yang beeben. Sohe di hadis. Di ring dalam. Jika yang menjelaskan, wajah kau ngaku menurun. Di ring dalam. Yang tak mengenal ke ring dalam. Yoh mana. Mangka di malam Mi'raj, pada ketetian si aneh. Napa aneh? Nabi Muhammad diberi jaminan. Pada telok jaipon yang terjadi di malam Mi'raj. Pertama, Nabi ibri salat salim bakto. Dua, Nabi parengin penutup surah Al-Baqarah. Wa utiya khawatima suratil Baqarah. Senomor telok, wa ghufira liman la yusyriku billahi syai'a min ummatihi al-muqhimat. Setaja umat Nabi Muhammad sepenting tak syirik ke Allah,
Pakallar ala ko tu saraja. Ki isa po ora Allah. Hadis sahih rawahu Muslim. Nabi Muhammad pernah ketemu yan. Yang tamu yang beningin musleh. Mon kanto kan ketemu yan musleh. Nabi Asar, rok ngerokun. Tamu Nabi Muhammad serak. Malaikat Jibril. Si takung tangkung. Kengon bah kita ketemu yan malaikat buru kan. Pagulakku bang serak. Malaikat itu aduh. Apa boleh bertanya aki? Malaikat pasir manjenengan. Saya nyabut-nyaboy kok. Aduh. Hari. Dari bertemu yan malaikat Jibril. Dari bertemu malaikat Jibril. Sedikit cerita. Atani atin min indi rabbi. Kau ada pun kanjeng Nabi. Kau lemari rabuin utusan dari Allah. Pasera malaikat Jibril. Fakal pas debu ke kau. Debun sana kan. Bashir ummataka. Bashir ummataka. Kasah Muhammad beri kabar bagus umat sambian. Man mata min ummatika. Serasaos sesobong omor dari umat panjenengan. La yusyriku billahi syai'ah. Semate menyambi iman dan Islam tak syirik. Dakhalal jannah. Masuk ke surga. Amin. Kita bicara yang Nabi Muhammad nih ngitekan. Oh ngitekan. Pas Nabi Muhammad wahadabu. Wa in zana wa in saroko. Maki umat abdi mari azina, maki mari ngicok. Masuk akal kan? Jadi ngite kanjeng Nabi, "Ba iya ongku. Mun mari azina nambah, mun mari ngicok, bagi masuk surga." Ajawab malaikat Jibril, "Wa in zana wa in sarqa." Maki lambok mari azina, maki mari ngicok, enten ki masuk. Bongku. Awa aneka kau lebengal molan hadis sekuat. Olah tiding jami unsogir. Kolan kuat, dia tidak banget. Pator boleh Nabi Muhammad. Jadi ngite. Wa in zana, wa in saroko. Pator boleh. Senau sama ria zina, mari ngicok. Wa in zana, wa in saroko. Senau sama ria zina, mari ngicok. Pator boleh. Wa in zana, wa in saroko. Senau sama ria zina, mari ngicok. Tadi kita tambahi malaikat Jibril. Wa in zana, wa in saroko. Wa in syaribal khamra. Makilah mari zina. Makilah mari ngicok, makilah mbok pernah mabuk, masuk surga. Sih, kenjak wah kelakon di marin. Awak majorak nyaman dalile. Mak letak salah sangka, tori bahas secara nahu. Bansorapa. Kalimat dengan kui fi'il madhi. Wa in zana, wa in saraqah, wa in syaribah. Berarti lambek semare makin ampun lastari atobat. Da iya kak. Benibah perpan nginom mate. Perpan azina mate. Perpan ngicok mate. Mon kini ke langsung ikundung. Ini kalambak pernah jadi bajingan. Nginom mare, azina mare. Engki ngicok mare. Pas ambu atobat surga. Artinya apa? Kita marilah jangan terlalu berpikir ke belakang. Ayo kita berpikir ke depan. Karena hidup kita bukan untuk masa lalu. Hidup kita untuk masa depan. Hidup itu bagai dua kaca mobil. Ada kaca depan, ada kaca spion. Kaca depan itu masa depan, kaca spion itu masa lalu. Sopir yang hebat itu adalah sopir yang selalu fokus ke depan. Tidak melihat ke belakang. Benar? Tapi sesekali harus melihat ke kaca spion. Khawatir ada yang mau menyalip dan mendahului. Itu apa maksudnya? Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Lihat masa lalumu. Untuk apa? Untuk menghadapi masa depan. Laki bini. Orang yang laki bini. Saya nggak mau nak kabin tak bentaan masa lalu. Kalau nak tokar, pah ngucap si bini. Saya punya bentak, keras. Engkau sepanda ke benar ya keng bulan lain paksa. Wis lah lamare. Watang bekal lah jadi Pak Camat. Dua apa? Dujak lah pada perot kepi.
Uwes lambu, ambu, anak lah banyak lah cot. Tak usah lah. Maka ini hadis kata apa? Jika sudah terjadi, jangan kau pernah bilang lau. Andaikan. Karena lau ni kemukaan kelakuan setan. Beda orang tak berani, bruk, apa dia ngocak. Cok saking norok engkau, marilah. Cok ada tabrakan. Cok saking. Mun ngocaan cok saking, buat ampo pas tak percaya ke takdir Allah. Mun sebelum terjadi, ya toren. Ngocak lau, berarti mun lau sebelum terjadi, berarti kengas tete. Paham? Panggalan ni kan? Ya, terutama mungkin banyak mau seistighfar. Banyak mungkin. Kan ni kocak bulan Allah, dah bunuh ulama mungkin ni anak pemain kocak bulan Allah, Syahrullah. Tabur mungkin saja makan jalan. Marah saya sabora, minta sabora. Marah. Sabora benar. Banyak mau istighfar, banyak mau salawat ke Kanjeng Nabi. Sabora. Sabora. Ya, tenang, mau temu laku. Pengumuman. Dan kedukan seusaha oning. Allah ni kan sampai makan tak tu mantra norain. Ten. Ika apa benda Allah norain? Jak sobu. Abajang tak abajang beri ingatkan. Ku Allah tak tu mantra norain. Beda orang badu, orang Arabi aja habis ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, man sayuhasibuna yaumal qiyam. Pasal ragu laku Kanjeng Nabi, semeriksa amal kita kan tu pasal ragu laku. Kanjeng Nabi bahan debu, semeriksa amal kau leban panjenengan Allah. Mami sembian mon ngiding Allah semeriksa. Engki pungaptin mon Allah semeriksa. Mana ni kan? Tak tekeun bulan Allah ni serat. Gara-gara aja wa pengak gini kan? Kanjeng Nabi bahan debu, faqihun dakhalal jannah. Orang diri ya cerdas. Masuk surga orang ini. Mun malaikat takut ini. Ulan keras. Ijat tak keras malaikat ni. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sun Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Keras je. Mun Allah enten Rahman Rahim. Apa yang kau letak je saran nak gurun. Mun kafir gas Allah. Mon gi Islam, apa boleh ajat umat Nabi Muhammad? Ni seran kok. Aduh regi dia tu solihin mate noreng sangang pulau sangai sabora. Bedek sendo abri nginom kapate sabora. Ha di sesuai kapi. Apa boleh ngak panjenengan jetan di itu serajek. Lain potongan. Ratera orang. Pasti sabora. 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 Alhamdulillah. Terselamat dekat Nabi, amin. Apa benda? Ing tanwirul qulub, lebur gula akilla gula macam ni. Bada manusia ala kotusa. Mari ala kotusa bah ngojak sini. Ya Rabb, inni adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, abdina mari ala kotusa ki buruk. Saporaki Allah. Tanwirul qulub. Allah ada buka malaikat. Barok sakseen. Aruki bura la kotusa. Kaya nga boleh kako. Nga ko nenja apa bisa nyapora. Sapora biko. Falabitha maliya. Nang tak ala kotusa. Diburin ba? Ala ko boleh. Salah ko boleh. Mator boleh. Ya Rob. Inni adnabtu dzamban. Abdin mari ala kotusa ki buru. Faghfirli. Saporaki ya Allah. Wah, ala ko boleh. Kaya minta sabora kakko. Kaya nga, kung ano dyan ko rin pangiran na. Minta sabora. Sabora, wait ko. Katalo kali na, ala ko boleh. Rob, ya Rob. Hindi. Ulo mo ni nga kami ka. Ni saranong ko Allah. Ya Rob, ini adnabtu dzamban. Faghfir. Ya Allah, abdin ala ko boleh. Sabora kitusan. Sakseen malaikat. Berembak kali wa ala ko yung arwah. Korki minta sabora kan kok, isabora pun kau. Allah,
Mangkana kanjeng Nabi bahadabu, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah bakal nerima taubat kabulan Allah selamanya ben kita ada baga gerungan. Belum meninggalkan ni mah bengrembeng. Dari saking napa ge beles Allah ke kita ni. Pada sahabat matur ke kanjeng Nabi. Abdina raja dosa. Oh, mah pada sahabat moja raja dosa. Ije sahabat pada manusia. Tak maksum. Si maksum ni kan Nabi. Nabi punya sahabat. Abdina raja dosa. Oh inki. Tore baca. Diberi bacaan ngani ke surah ulang itu lo kan. Allahumma rahmatuka awsa'u min dunubi. Maghfiratuka awsa'u min dunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Baca. Baca. Mari baca. Pasal debu kanjeng Nabi. Baca boleh? Baca boleh. Baca boleh. Baca boleh. Sanda tu kali bah debu. Pon lebih dekat per sambian isa pora ban Allah. Kun baca gini. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, pangaporan ajunan lebih luas ketimbang tusan abdi. Kebelasna ajunan lebih bisa yarab ketimbang arja indi min amali ketimbang amal abdi. Mun amal abdi tak ning arab, keng kebelasna ajunan si kening arab. Allah. Gara-gara madebu ngak gini kata lo kali. Sapora tusan. Apa debu kepada Jibril? Kepada sapora bekok tusan orang gini. Lekas nih, keng abah mah tak lemah beli. Mak mulolo tarjalanan dulu. Tak lemole. Setidak mudah Luqmanul Hakim selesai dalam 24 jam nih kau leban ajunan bila lah kebik bibir Rabbi firli. Nang kalau tak bentaan Rabbi firli. Anu mana Rabbi firli. Dia mudah Luqmanul Hakim. Kata mana baca boh? Pola mi tempat ke waktu mustajab langsung yang kak boni pailang tusan orang jadi. Ya jagun Rabbi firli. Mun tak apal ni kata orang mulai. Ikan sarakel. Mak bolor bawa pengajian ke Rabbi firli kada tak apal. Kan berarti tak apa jeng je. Kamu ni pejang kan Rabbi firli walanjang kan Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Maapa Rabbi firli pada abdina tak apal ke muslim. Rabbi firli siapa? Sepora aki abdina. Bagus. Tak madura weh. Ya Allah sepora aki tu abdina. Nang jak sekejap. Ya Allah sepora aki tu abdina. Mari sini kan. Ya Allah sepora aki tu abdina. Gagal. Anama Allah beni pangeran ring Arab. Allah pangeran ring suku Nepia. Tak madura. Mungkin je tak tahu jak Arab. Tak kok marah ma Arab, tak kok lopot. Pengarah minta tolong, pak minta tokol. Apa muntah pelecok ning bahasa Arab ni arten pas jauh ni. Tulisannya ada pada. Kha lam afa. Kha lam afa. Ni kamu ni baca khalafun. Foto sekus bagus. Mau ni baca khalfun. Foto se kurang ajar. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Dan mengganti setelah generasi itu generasi setak bejeng. Adaa'us salata tak bejeng. Wattaba'us syahawati atrok nafsu. Khalfun khalaf. Padahal harakat tinggi tengah apa itu? Boleh. Ha, lam, waw, fa. Ni kabarara bumi Nabi ha'an nikah salah harakat jauh. Khuluf. Aku itu dhamma. Khuluf. Bauna colon orang siapa sah. Khuluf. Muna janji tak teman tepat. Autang menurut. Janji menurut. Kena tak teman tepat. Khuluf. Kan bah jauh. Selesai dia nama. Maduran. Jangan makai tuan dari labak punya maduran. Abdina oning ibri doa ban menjadi ni kontrol selamat tak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pak tak ada apa, jangan bu tak apa-apa. Tak makan. Tenang pun. Abdina mator ga menjadi. Mak pada tua ngak nik kaman.
Bojuri ya budak hadis saja. Kenapa hadis? Ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridwan Allah beri ridwan ring sepuluh dua. Tuhan Allah beri Tuhan ring sepuluh dua. Mun jangan pada ada apa jangan buat apa-apa. Dua kaki pada apa jom. So akal. Awal, mana ada apa? Kayak mau nawal jual aja macam ini. Kada ring meleh mah. Doa na pujuk raba. Pujuk raba kali itu andi epar nyaman pujuk Abdul Qidam. Pujuk Abdul Qidam ni ambut di putra nyaman pujuk Abdillah. Pujuk Abdillah ni bandi putra pintar sawar turun apa? Dapat pakau Sultan Abdurrahman apaan itu sebenarnya. Le pujuk raba ni kan Asman Abdurrahman. Andi dua ngani kan. Untuan lancar jike. Bismillahirrahmanirrahim. Pasai gini, pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim. Ambian baca gini. Pas congok komantina. Banyak ampun saya totoran ke dan gula. Alhamdulillah kasih yang malaki. Di jaring wiri jaring bun. Bismillahirrahmanirrahim. Pasai gini, pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar. Baca saan deh pak. Sambian makanya. Baca pasai gini petak. Boh, pesege ni raja manfaat tak bila mun beda sompengan. Cereng tak kira nyari pesege raja baku nyari pesege ni. Sompengan madrasah apa kau nyari segini kau. Akhirnya saya raja ja. Mun saya raja apa? Eman. Abad orang berbini kan tobah masih buka. Seret. Entuk ye. Kurang ajar ke muslim. Tuh, gue nyinggung mata kare. Esangku tak nampak ngararing sober bening. Podot ya. Mun pah bed magi seminggu tak kering ide tedung. Apa? Paling wang tak guna makai jadi. Ada petompes tang pesel. Yo sengen. Nih. Bagi imtihan Isra Mi'raj nika sombeng na orang ni pakun pampa. Tong nyombeng pese. Bagus. Pada senyumbang tenaga bulan tak keduan besar. Bagus. Pada senyumbang bentah menurut. Mayu nyumbang. Keng senyoro tak nyumbang. Baik tanya lagi. Mbian mata nyumbang maku nyoro menurut. Angkore motivator. Nah apa motivator nih? Tukang sotok. Mun saya sotok lah berangkat pagi nyotok ke mana. Bagus. Pak ngompak jadi nyaman. Yang sudah libur sudah terakhir. Nyombang manglo. Mun gun manglo makai siapa tahu dak benten. Marin gula mulai pak kun mana. Berapa pidato gula tak cocok. Berapa? Korang. Ya, marau ke sekecil ya tadi. Patekku mereka mau tato nyelat tuh ya. Sanggup tangit tega pidato kan. Menerengi mami maunya kurang sepak. Tuli mami. Tak baca Fatihah tak pakai kulhu ya. Jak lebur mang luan ore pada dia temu. Ini bener lagi. Ustad, wah, tak remah Ustad. Korang ro ngajari. Coba ngajari murid biar pelengan. Apa boleh setika ro kiamat ngajarin anak tika. Ya Allah, mun sura jamirami. Jamirami kana? Bang ocah sini gini. Jamirami jana kana? Iya jamirami. Ya Pak Gunrami. Kan mun guru mabane PAUD TK, guru bini guru laki pasti begini. Mun begini ini kan sabar, telaten. Tak pernah stres aja. Mas stres aja ngagak stres arojo ke kelas. Wali murid datang pedis bu iku.
Pak ibu ngocah, ingki pedes ngampung ngebu iku. Di Pak persis posyandu Pak. Sering begini ini tak pernah stres karena memang otak tengahnya lebih tebal daripada laki-laki. Yang laki ini otak tengahnya tipis. Mun kadung aku lakukan apa? Konsentrasi tak bisa ganggu. Maka kita anak mun kadung neku HP yang main game cacing. Cacing. Iya ngirset cacing. Ngirset cacing. Mulai dari koros tidak lempo cacing. Sehari nogui cacing. Badagi ya kan tuh. Guru mau mana main, Jepon psikologi. Guru mah tanahnya jen gini. Di mana ngabas ke selain, kun ngabas cacing. Kope ngabas jen tope. Di mage, yo lok tang iding dia. Cong. Cong. Petepuk. Apa? Cepo cacing. Mondreng begini, otak tengahnya ini ketebel. Dalam satu waktu bisa melakukan 4 aktivitas sekaligus. Mondreng begini. Nyosoen. Aku ring tempe. Jadi mereka laki bisa habis. 2 lah. 2 lah langsung. Anak waktu ngocak. Bu, sangon na bu. Ya, telok lah. Sekejap, saya laki ngocak. Dek, kenapa? Kopi 2, oke. 4 lah. Udah laki dah habis. Lah, untuk mailang stres sering begini, ini kapah punya abentar. Kan nyambung mana bentar. Minabi reng lelaki, minabi abentar ni kan inyak tanya aki orang muktadul hal sesuai dengan pertanyaan. Dari kamu kak berenah sesuai kan? Anu napa kak beli rokok? Coba arwah, ibu ber. Tanya aki. Dari kamu pak? Ya kok dari ber nanti kok mulai berasana campuran narang. Ini kan padahal ada pertanyaan beres loh. Pertanyaan gundri kamu, pono kok berat pak kau ring satu kok toko nedok borok torai, wah kacau. Anak apa mak punya ada bu? Pola yang mau mendidik anak adalah perempuan bukan laki-laki. Nah kan gini guru semak ke bu benih ke bapak. Arwah ibu baru ngebon apa? Guru ngoncur benih apa ku? Kantor apa dah? Keruan loh, kita ibu ngeru. Ngoncur. Cet ngeronyo boleh aja. Teku kan tak sepak patojun guru saya. Salbudra. Nah karena gini minabi anya tanya, mun tak sampai puas tak gelemar. Saya saja pun benimbu. Lebat pikir kuburan, tanya. Guru apa bu? Kuburan. Beden apa bu? Ya ring mat. Tanya boleh. Saya rasa memati bu. Mak mati bu, ya mau tak mati kedugaan pos sana. Saya rasa mati bu. Allah, tanya boleh. Beda gak Allah bu. Kalau tak tahu jawab apa ngocak. Yuk, mau beli mentol jok. Kawan. Mau bapak lain. Apa guru pak? Kuburan. Beda apa napa? Bapak beda kucing ini jok. Mau kuburan beda yang mati. Terapa bapak? Mangana apa dong beribu? Lah hebat ibu. Ngene hebat ibu. Saya ke ibu pun ini kok karena main benar karena perasaan teki. Jadi pun mikir beningan kui akal, pun mikir dengan kui perasaan. Dengar nggak stetik orang begini. Mereka itu sanggup menyimpan rasa cinta walau 30 tahun, tapi tidak sanggup menyimpan rasa cemburu walau sesaat. Aneh iya yuk. Coba HP-nya sampean bah beda tulis nah. Apa kabar papa? Buh kiamat. Mun tak bah ngocak nika dari mana. Mulai lambat ke kabin ban sampean kita teman ngocak papa mama. Papa anta kae nak kae. Nika kebagusnya selaki 10 tahun lober bah gara-gara satu kesalahan.
Ngidik. Ongguan. Aduh. Bahkan dalam bahasa Arab satu akar kata dengan kaca. Mar'atun, wanita. Mir'atun, kaca. Kenapa kok satu akar kata dengan kaca? Karena hati wanita persis kaca. Bagaimana kaca? Sekali pecah sulit untuk digabung kembali. Kan mangkan ada yang laki adanya akan lah. Munandi pacar wandi ring bini lain. Pasting hapin bini nyamai ring bini. Nyamai burhan. Burhan. Selake masuk ke jeding. Hapin dina. Pahamunya hapin. Pah keluar tulisan. Burhan. Dan si bini. Boleh tangkan jangan tang laki. Bayangkan. Apa bini. Mak bodering bini hanya memburhan. Curiga si bini. Ada pakun burle burner. Burle burner. Diburin pasar ke dapur gini kah? Kenapa saya kelakuan ini? Buja adolesen, gula. Segule adolesen, garam. Pasal kayak ngocak, kebayang kopi, kebayang TV. Kapan gula nak? Lepas adolesen naik. Ya main beri buja jadi. Kalau beri buja, yenom kopi nacen baik kirim. Kurang ajar banget. Rujak gula adolesen buja, buja adolesen gula. Apa aku? Lesa kurang ajar, jadi yang sampian sing ngajari. Dah emak. Jarang binin sampean nyamai burhan. Tapi sekali lagi, cak lebur cak ngojak ring bebini. Kenapa? Karena ring bebini kak itu yang mengantarkan kesuksesan kita. Di mana ada orang laki-laki yang sukses, pasti di balik itu ada seorang perempuan yang mendukung kesuksesannya. Al-mar'atu kasyu'lah. Ring bebini daripada ben oncor. Apa oncor di sana? Colok. Ya. Opur. Ring berbunyi daripada benda opur. Idza arafa ar-rajulu kaifa yumsikuha. Bila orang laki dia tahu cara nak opur, adha'at tariqahu. Maka opur jadi bakal nerang na jalan. Wa idza akhta'a, bila lopot cara nak ahraqat yadahu. Maka opur jadi bakal makatonon katana. Apa jangan selaki jadi. Anggana selaki yuk ajak ring bini solat berjamaah. Dia pun tak bisa ke masjid ingin copot berjamaah. Kemun tak ada fitnah, toreh solat berjamaah di masjid pada kalau tak ada fitnah. Kemun apa ajar nak boleh. Aku pada beda apa ruah. Ada apa lipat. Oh musibah jadi. Tening baabaan mon ki beres matakan ki wakun Jangan kiai juga manusia. Bukan hanya rocker yang manusia. Maka ring bebini kudu notop aurat, malah tak berikan kesempatan untuk berbuat maksiat ke ring laki. Jadi enggak? Teki, enggak gerua lebur. Jilbab sampai ke bobo, hebat. Hebat. Bon. Terakhir malam lah. Apa? Kim biang. Kalau cak bah tedung mal. Apa gula ki leo-leo lang mal. Ini jak pos ampos. Terkik tabang kia boleh gula ku. Amin. Cocok onceng boleh tak cocok mah, you pas soker deh you. Tak repot. Lepas baca onceng boleh. Lama kaya onceng boleh. Ya alhamdulillah tak waduh ke boleh. Mentole tedung. Keng tergi atreta na dunia akhirat. Terakhir, boleh berdisi maturaki. Ki buru pada pamator. Abba ni ke Jaipon. Minabi ki nyambia iman ban Islam pasti masuk surga. Keng pun setong si kasusah. Dalam macaran setelah mati iman ban Islam. Ini jerawat. Sampai makin kita pengumuman. Kita SMS. Jadi ada apa? Aku lemang kistong keterangan. Bocoran. Bocoran. Anna hifdha hadhil kalimat. Dalalatun ala husnil khatimah. Bahwa menghafal. Hafal terhadap kalimat-kalimat berikut ini. Itu berarti satu tanda aku laku gini kemon mati bekal husnul khatimah. Amin. Makin nih bidan gula ulama torah pada 4 kalimat kor hafal insyaallah mati nyambi iman ber Islam. Mari na usah amalakin apalakin. Jadi mun apal sambian mati nyambi iman ber Islam. Mun mati nyambi iman ber Islam gelak jaminah kagak mah
swarga. Ayo ibadah benten gula sambian sambi apa lagi. Anu deh, mau tak apal tiga secara gelu. Duduk pandek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak langkong deki pitekin. Si pertama ngangkui ha, si kedua ngangkui ha. Kalimat apa ada? Boleh baca. Ad-rohin. Ayo. Yang kedua ad-rohin. Ayo. Bagus. Yang ketiga karihin. Ayo. Yang keempat salihina. Ayo. Pon. Apan husnul khotimah. Bilang dah boleh. Ad-rohin. Ad-rohin. Karihin. Salihina. Bilang dah boleh. Ayo. Iya mayu. Boleh lawan ni, mula bawa sepo tak kira apal. Mun tak ilang ulang. Lagi. Lemot lah lemot. Ad-rohin. Ad-rohin. Karihin. Salihina. Hafat? Lagi an geluh, rugu A. Marin berbini, rugu B. Tore, bi abtina ibrina tanteng aku ikriki. Kan nampak kan? Tore, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tore, ayo, ad. Benih karihin, karihin. Ulangi boleh? Dua. Telok. Alhamdulillah, barokah. Regu B. Secur-guncur je. Tare, apa sakit kiri-kiri kau lah? Ayo, bismillah. Bismillah. Bismillah, ayo, bismillah. Ayo. Bagus. Oh ya Allah. Gerak cerdasan ben paud jadi ya. Dore bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ak. Ak. Ka. Bermanfaatlah. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Kula cerita lagi dari amalan ki buru ki. Cerita lagi. Kula lambat tak bakal keluar. Sejak ke kula morok, pas beda keterangan ning syara nabu ya. Ning kalimat ni kan. Siapa orang si apal 4 kalimat dia, berarti tanda bakal husnul khotimah. Oh munda iya dikutu sebarakin. Ummi dan kula lambat, parengi matua bini. Keng matua bini ni menjadiin. Pasal debu sebenarnya. Bing, hari je kebela makai kasapa ya, hari ya baca hafal lagi. Ni kan meleon ni, tahdus bin ni'mah. Ummi dan kula gak dito sedana. Kulaku ba'da sopu Jumat. Kainto ipatabar ben epar ada orang ki enja. Ada orang yang biasa enja. Pahatole tem kebara misem setup. Cepet pasedan dek bagi oleh. Tak geloba. Ni kan kor hafal tinggi guru. At-rohin At-rohin Karihin Salihin. Dimin abdine paringe Kiai Haji Abu Bakar. Gak di mah. Pada mampu punya ringan capis kawan. Pas ada bu, cong. Mun bada orang mati yang melarat. Setik mbak na jadi bada orang mati yang melarat. Aku pakun. Baca jadi kotoen. At-rohin At-rohin Karihin Salihina.
Kento dan gula berkali-kali. Mari kotoin. Alos pas itu. Gini kenapa gini? Abdin Lastari neliti di beberapa kitab. Ternyata pertanyaan malaikat mungkar nakir gak ditok. Jaipon. Bida-bida kali pak. Syekh Bulkili tak ada bu. Ini kan ngangkui bahasa Suryani. Kenapa bahasa Suryani? Gini gak? At-rohin. Karihin. Salihina. Kini pertanyaan malaikat ku laku. Beni marrabbuka wa man nabiyuka. Serius ada bu, Syebul kini. Tapi ulama lain ada bu, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka beden lain. Lah, tapi bede ada bu, ngangkui bahasa Suryani. Esena atrohin karihin salihin. King bah bede debu ning isyaran bu ya. Sapa abai si apal dia. Ariatan debu kalau husnul khatimah. Amin. Ya kemarin mon bede saya tak emot, atanya kayak kanjan. Ya enggak, pada tak ingat. Tanya, jawab punya saya hadir dengan. Tanya, insyaallah. Atrohin, karihin, salihina. Sid, salihina. Marina mon bede saya minta tulisan, tulis lagi. Bentelilah, kau le nyambi ni kan. Halaman sekian. Toh? Wana banding bugi ya. Nggen marin itu nih, berikan itu. Halam na marin. Ini kan yang isyarat na bugi ya. Marin isyarat. Lagi? Pon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nyon saborah, minabi punya kekurangan. Langsung doa. Ngereng. Bu, sukunya dipelkut. Tak iya kan. Apa mau bacur muncul atau apa? Sukunya dipelkut. Keduan panjenengan bugia beda. Ikan to beda. Mon beda ibu ka akimar. Yang mon tak ada ini isyarat guna andi ning PDF ning kemarin. Di masabah nyambia get apa kan to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.